Instructions. There are three kinds of movement. Fatha, which is always above a letter. Kasra, which is always below a letter. And Dhamma, which is always above a letter. Just move the word with these symbols. Neither prolong the letter which has fatha, kasra or dhamma, nor read it with a jerk. Tap any character to learn. Bismillahirrahmanirrahim. Hamza zabar a, hamza zer i, hamza pesh u, a i u. Ha zabar ha, ha zer hi, ha pesh hu, ha hi hu. Ain zabar a, ain zer i, ain pesh u, a i u. Ha zabar ha, ha zer hi, ha pesh hu, ha hi hu. Ghain zabar ga, ghain zer ghi, ghain pesh gu, ga gi gu. Kha zabar kha, kha zer khi, kha pesh khu, kha khi khu. Qaf zabar qa, qaf zer ki, qaf pesh ku, qa ki ku. Kaf zabar ka, kaf zer ki, kaf pesh ku, ka ki ku. Jim zabar ja, jim zer ji, jim pesh ju, ja ji ju. Shin zabar sha, shin zer shi, shin pesh shu, sha shi shu. Ya zabar ya, ya zer ji, ya pesh yu, ya ji yu. Zod zabar zo, zod zer zi, zod pesh zu, zo zi zu. Lam zabar la, lam zer li, lam pesh lu, la li lu. Nun zabar na, nun zer ni, nun pesh nu, na ni nu. Ra zabar ra, ra zer ri, ra pesh ru, ra ri ru. Ta zabar ta, ta zer ti, ta pesh tu, ta ti tu. Dal zabar da, dal zer di, dal pesh du, da di du. Ta zabar ta, ta zer ti, ta pesh tu, ta ti tu. Sod zabar so, sod zer si, sod pesh su, so si su. Sin zabar sa, sin zer si, sin pesh su, sa si su. Za zabar za, za zer zi, za pesh zu, za zi zu. Zon zabar zon, zon zer zi, zon pesh zu,
زو زی زو لال زبر لا لال زیر ری لال پیش رو لا ری رو ثا زبر ثا ثا زیر ثی ثا پیش ثو ثا ثی ثو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو So lesson number 4 will be complete, and do watching the lesson number 4, and do subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.